acara CG Focus Series keempat, Ways to Level Up Your LinkedIn Profile. Sebelumnya kenalkan aku Nyoman Dian, di sini selaku moderator. Boleh dilanjut untuk PPT-nya. Nah, sebelum kita mulai acaranya, kan ada opening dulu nih dari Presiden SCG PBSI untuk Hana, waktu dan tempat, dipersilakan. Oke, makasih Nyoman buat kesempatannya. Good afternoon everyone. First of all, I would like to say thank you untuk teman-teman semua yang udah mendaftar dan hadir di acara kita pada siang hari ini. We are very pleased to be able to welcome you guys. So, I would like to say thank you too untuk Miss Lenny, who's willingly spent some of her time in the weekend to share us her valuable knowledge. Semoga apapun yang nanti diajarkan sama Miss Lenny bisa bermanfaat buat kita. Karena as we all know, LinkedIn as the professional social networking platform has been gaining more attention ya nowadays. Jadi aku harap kita bisa belajar banyak dari Miss Lenny. I think that's it from me. I will give it back to Nyoman. Thank you guys. Enjoy and have a good day. Oke, makasih Hana untuk openingnya. Sebelum kita memulai acaranya kan ada pembacaan speaker profile dulu nih. Boleh lanjut. Oke. Nah, speaker profile-nya pembicara kita ini Miss Lenny Wijaya dengan edukasi terakhir itu di University of Melbourne 2003 sampai 2006, Bachelor of Science Information System. Lalu untuk experience-nya pernah di Iron Mountain Singapore, Admin and Customer Service Executive 2006 sampai 2008, lalu Recruit Express PT LTD Recruitment Consultant 2008 sampai 2010, lalu di Transfer Account Manager 2010 sampai 2011, lalu Hydrogen Group 2012 sampai 2014, lalu Kelly Service Consultant 2014 sampai 2014, lalu di LinkedIn Regional Relationship Manager 2014 sampai 2017, Account Director 2014 sampai 2018, Talent Account Eksekutif Indonesia and Vietnam Market 2018 sampai 2021, dan terakhir Senior Talent Account Eksekutif Indonesia Market 2021 sampai sekarang. Oke, karena udah masuk ke sharing session nih, untuk Miss Lenny boleh banget di-share materinya ke partisipan semua. Untuk Miss Lenny, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Nyoman, also Rehana pada invitation. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan happy ya. So really a pleasure to be here to share some of my insights and knowledge about LinkedIn. Nah, sebelum kita mulai gitu, boleh nggak sih teman-teman di chat gitu, put where you from or where you at right now, di mana lokasinya sekarang? Planet luar bumi ya, di mana tuh? Very interesting. Bisa ya, wifi-nya sampai situ ya, very good. Malang, Bandung, Bekasi, Banyumas, nice, Jakarta, Depok, Lampung, Surabaya, Padang, wow. Tangerang, saya juga tinggal di Tangerang. I mean my parents currently in Bintaro, jadi halo tetangga. Cirebon, Probolinggo, okay. Wow, all over Indonesia ya, very good. Nah, terus aku another question nih teman-teman. Siapa di sini yang mempunyai LinkedIn profile? Coba di reaction, ya, reaction. Taruh sini nih kayak gini. Saya punya. Oke, quite a lot. Ayo, lagi. Ada lagi? Siap. Saifuddin ada.
Great ya, no worries yang belum ada. Maka dari itu kan kita ke sini di session ini untuk knowing more about LinkedIn, right? Nanti aku juga akan share gimana caranya kita creating profile kita dulu nih di LinkedIn gitu. So bagi yang belum punya, don't be sad. This is time for you to create one ya nanti. Nah, mungkin ada nggak sih ekspektasi dari teman-teman hari ini? Ekspektasinya apa? Boleh di-chat ya. Terus mungkin kayak, oh kalau mau tahu tentang LinkedIn itu untuk apa? Kamu mau pakai LinkedIn untuk apa? Boleh di-share? Di-chat aja. Bagi yang bisa dapat internship, very good. Tambah relasi. Coba-coba. Coba-coba kenapa? Karena teman coba, kamu coba ya? Branding, oke. Networking, nambah koneksi. Oke, kenapa tuh koneksi penting? Nah, ini juga harus dipikirkan gitu ya. Motivasi, intern, kerja, pengalaman, koneksi. Ya, correct. Great. Good one, teman-teman. Baiklah kalau gitu, saya akan mulai my session. Sebelumnya izin share screen dulu. Oke. Can see ya. Okay, cool. Let me expand this first. Okay, so today we're gonna share atau saya akan share gimana menggunakan LinkedIn untuk membantu your career, to get your dream job dan juga your career progressions, etc. Okay, and first of all, thank you so much again SEG ITB untuk invitation-nya dari Kak Raihana ya dan juga Kak Nyoman. Halo, thank you for the moderation. Okay, so first of all, aku akan introduce myself. My name is Lani Wijaya. Tadi udah di-share. Thank you so much. But a little bit more about me. Aku lahir di Jakarta. But I moved to Singapore when I was 12 years old, ya kan. Udah lulus SD aku pindah nih ke Singapura. Jadi since then aku belum balik lagi ke Indonesia. I mean balik cuma holiday gitulah ya. Jadi mohon maaf kalau English saya atau Indonesia saya kita campur-campur sedikit hari ini jadi gado-gado ya. And aku udah di LinkedIn udah 7 tahun. Almost sih 7 tahun. This November is my 7th year at LinkedIn. So what I do at LinkedIn is I help companies in Indonesia untuk leverage LinkedIn talent solutions. So mereka bisa hiring, branding, developing and engaging their employees using LinkedIn talent solutions, right? So definitely I'm in the sales function ya, I'm selling LinkedIn solutions to clients ya. Jadi enterprise clients itu company-company di Indonesia. Oke, sebelum di LinkedIn saya sebagai recruitment consultant for 6 years ya, pindah-pindah juga company-nya dari 3 company recruitment agencies dulu sebelum ke LinkedIn. Jadi most of my experience are in recruitment, HR related strategy and so on and so forth. Okay, that's a bit more about me. Now we just gonna go dig into LinkedIn ya. Apa sih LinkedIn itu? Gitu. Nah, sebelum kita menggunakan any platform, kita harus ngerti dulu nih teman-teman, purpose-nya of the platform itu apa, right? So, kalau kamu tahu Bukalapak, purpose-nya adalah mereka mau menyatukan buyer dan seller. Right, mereka mau buat buka lapak mereka di situ. Kamu ke Gojek untuk apa? Right, ada Gojek GoFood, GoCar, ya kan? Jadi kamu bisa pilih kamu mau use yang mana, tapi with the purpose of that platform. Nah, kalau LinkedIn ini purpose-nya, visi kita adalah untuk memberikan
economic opportunity, equal economic opportunity for every member in the global workforce. Ya, kita mau meng-connect the world professionals supaya mereka lebih productive and successful. Jadi goalnya itu. Jadi kita mau memberikan kesempatan kepada semua orang di dunia supaya mereka bisa connect with each other dan active and successful. At the end, it will create economic opportunity for themselves and the world. Ya, so that is the mission and vision of LinkedIn. So gimana kita mau achieve our visi itu dengan cara kita kan mau connect ya, jadi making sure that you guys have profile on LinkedIn, digital representations of yourself. Jadi kamu bisa connect with the relevant people, learn new skills, apply to jobs, right? Connect with your alumni. Right? So, jadi supaya kamu bisa terkoneksi dan selalu dapat the latest trends and juga the latest jobs, okay? Dan di in a way that we are trying to in simple terms-nya sih kayak hiring marketplace, right? Jadi sama tuh kayak misalnya Bukalapak sama Tokopedia kan mereka marketplace, right? Yang tadi aku mention menyatukan buyer and seller. Nah, sedangkan kalau di LinkedIn hiring marketplace itu menyatukan job seeker dan companies. Okay, so di Indonesia kita ada 18 juta member, right? And it's growing really rapidly. Last year aja baru 16, sekarang tahun ini 18 ya, dalam 1 tahun udah 2 juta new member. Terus ada sekitar sekarang sebetulnya udah 90.000 companies yang punya profilnya di LinkedIn. Ya, so di LinkedIn ini ada 2 macam profil, satu member profile seperti kita profil kita, tapi juga yang kedua adalah company profile. Jadi company juga bisa menggunakan LinkedIn sebagai branding company-nya sendiri. Jadi ada personal brand, ada company brand, right? So di company page ini kamu bisa ngelihat what type of jobs di post di situ, right? Skills apa yang dibutuhkan, okay? So definitely kita mau memberikan akses ya kepada semua orang, setiap orang di dunia supaya mereka bisa apply or searching to company that they want. Oke, nah kan teman-teman mungkin di sini masih memikir kalau LinkedIn itu untuk profesional gitu ya. Saya baru belum lulus, mungkin belum belum penting punya LinkedIn profile, right? So sebenarnya justru paling penting itu pas kita belum lulus, right? So untuk membernya yang student aja di Indonesia udah hampir 2 juta. Ya ini student di Indonesia terus gitu, right? Yang tadi teman-teman juga mention, oke mau cari internship gitu ya, terus mau connect to the relevant people, motivation, right? So you can actually have all this access if you have LinkedIn profile. Okay, and kita menggunakan since the LinkedIn platform itu punya ratusan juta orang, right? So it's actually a real-time big data platform, right? Jadi setiap harinya kita melihat ada orang yang update, ada orang yang pindah kerja, ada orang yang belajar skills baru. These new data points that we collected every second itu membantu LinkedIn untuk menciptakan the first in the world economic graph. Right, so economic graph ini dipakai oleh policy makers seperti government, education, gitu ya, untuk melihat trendsnya di dunia ini. Trendsnya apa sih yang lagi picking up? What is the new skills yang people lagi belajarin? Right, apa jobs yang lagi in demand? Right, so kayak World Economic Forum, government di Singapore, government di US, Europe, itu using LinkedIn data insight ini untuk membantu mereka predict ya what is the future of work like. So then by the numbers, right? LinkedIn helps to connect talent to opportunity every day, yang tadi aku bilang kan, every second. So kalau lihat numbernya,
setiap harinya ada 6.000 orang yang mendapati kerjaan setiap harinya, right? Dan juga ada 150.000 jam of pembelajaran yang dikonsum every day. Jadi orang-orang di LinkedIn tuh pada belajar ya, especially during this time, right? While skills is the new currency, and we need to learn every single day. Okay, so you can also learn on LinkedIn Learning on the platform. Terus kita juga ngeliat everyday-nya ada 200.000 new members are joining, new members. Jadi kira-kira per detik itu ada 3 orang loh yang create di LinkedIn profile globally, right? Dan juga ada 11 juta new connection are formed every day. Can you imagine 11 million connections are happening across the world every day, right? So this is why you can use LinkedIn as a platform untuk build your connection, right? Because you can connect with everyone actually on the global in the world. Okay, dan juga of course yang hiring, and we can actually, as we are targeting to be a #1 hiring marketplace in the world, right? So jadi members atau enggak hiring manager yang lagi cari orang, mereka bisa turn on their hiring features. Nah, teman-teman yang kalau lagi cari kerja, kamu juga bisa turn on the open to work features. Nah, ini nanti aku explain feature-featurenya. Okay, and LinkedIn actually voted as the #1, the most trusted platform in the world 4 years in a row, right? By Business Insider. Okay, so karena kita juga committed untuk creating economic opportunity for everybody, jadi we need to make sure that our platform is safe to use, right? Dan our platform is trusted, and our platform is membantu privacy segala macam ya, supaya orang-orang di menggunakan LinkedIn itu they could be the best version of themselves on the platform. Okay, now I'm going to share more on the trends that we see in LinkedIn. Yang tadi aku mention, LinkedIn kan banyak data points ya, every day we see siapa sih yang lagi hiring, company apa, industri apa, negara mana gitu ya. So we see that from this data there's common trends. Yeah, the common trends is because of this during pandemic ini, multiple transformations are accelerating the future of work. Jadi lebih cepat nih teman-teman. Yang pertama adalah digital transformation. Nah kan teman-teman juga pasti pernah dengar digital industry 4.0 gitu. Itu kan udah beberapa tahun yang lalu. Nah sekarang industry 4.0 ini udah dipercepat banget. Most of companies right now on LinkedIn kita ngelihat mereka tuh lagi hiring AI, automation, data engineering, software engineering gitu ya, karena mereka lagi implementing technology into the workflow supaya lebih cepat, right? Especially prosesnya udah digital semuanya, jadi make sure that mereka bisa employ the right person untuk maintain the system. Okay, yang kedua, because of influx of people or companies are hiring, demand-nya tinggi nih untuk hiring specific roles, tapi supply-nya dikit gitu ya, because kan kita orang-orangnya itu aja, dan juga ini new technology kan, kalau bayangin kalau setiap company tiba-tiba hiring orang yang sama, okay, pasti ada shortage. Right? Because of that shortage, a lot of companies instead of hiring from external, mereka build internally. Build tuh meaning dia taruh program upskilling, reskilling, right? So there are across the globe ada workforce transformation. Ya, dia fokus on diversity inclusion, terus udah itu they do internal mobility. Internal mobility tuh jadi dari tim A, misalnya tim A itu udah redundant, dia masukin tim A, dia upskill tim A untuk masuk tim B. Jadi internal mobility gitu ya. Jadi mungkin kalau kamu udah di function A, kamu bisa ke function B. Jadi mesti benar-benar agile.
Nah, yang ketiga adalah workplace transformation. Kita ngelihat since a lot of companies are working remotely, nah ini udah jadi trends nih gitu kan. As you can, if you're reading news, banyak banget yang mention dari PwC, dari EY gitu ya. Trendsnya adalah flexible work offering. Kalau mereka surveinya banyak juga, kalau mereka nggak di offer flexible working, mereka akan leave the company, right? So there's a lot of people are employees lebih prefer flexible work. Ya, tapi maka dari itu company sekarang lagi mikirin gimana nih kita bisa offer that, ya, the new policy and segala macam, and gimana supaya mereka bisa offering platform supaya mereka bisa still productive working from home. Nah, ini tren-tren seperti ini penting banget nih kalau untuk kita, teman-teman di sini mau cari kerja, right? Jadi kita bisa tahu ini company-nya lagi di stage transformation-nya sampai mana nih, level apa nih, gitu kan. Terus apakah mereka offering flexible working hours, apakah mereka offering upskilling, reskilling, gitu kan. Soalnya ini penting banget untuk karir kita ke depannya. Nah, era pandemi yang tadi aku mention as being accelerated, right? The skills that you have today are not the skills that you need in the future. Right? Jadi istilahnya teman-teman di sini udah belajar dari last 2 years atau last 3 years is not gonna be relevant in the next 2 years. Yang apapun yang kamu pelajari, right? Maybe it's only 50% relevant. Okay, so definitely if we want to be successful, we need to learn ourselves. Ya, kita harus punya learning agility. We have to know what's going on in the market. Jadi kamu bisa aligning your learning to the relevant jobs or skills or industry that you want to go to. Nah, itu ini benar-benar ini report aja sih yang aku bilang di 2018 mereka bilang in the next 20 years ya kan baru impacted. Tapi sekarang last year by World Economic Forum itu akan dipercepat 2 tahun, right? Within 2 years ya kan everything you learn 50% is not relevant. Okay, dan this is also I get it from World Economic Forum. Apa sih the top skills of tomorrow, right? Kalau kamu lihat di sini ya, ada 4 types of skill, like problem solving, self management, working with people, technology use and development. Nah, kalau dilihat juga, that means this is not job description ya, jadi nggak ada title, nggak ada hubungannya sama occupation, right? Be it your geophysics scientist atau you are engineer atau kamu HR atau kamu operation, right? Kamu masih harus mengerti these 4 types of skills. Okay. Nah, ini yang akan memberikan kamu edge gitu ya, kamu tuh better than the other person. Nah, this is how you build your personal branding juga. Kalau kamu punya this type of ability, show it to your network atau your friends and so on and so forth. Okay, and another data ya, datanya nih di LinkedIn gitu. Kalau orang-orang di profile mereka tuh punya learning certifications ya, atau enggak skills kamu tuh udah dapat skills badge ya, di LinkedIn tuh ada skill assessment. If you do the assessment and then kamu pass, kamu akan dapat badge. Nah, badge itu akan terlihat di depan mata recruiter lebih lebih noticeable di mata recruiter, right? Tapi according to this data ya, orang-orang yang mempunyai learning agility, learning certifications akan mempunyai 18% stronger network compare to yang nggak punya, right? Dan mereka juga akan 5 kali di notice in terms of profile comparing orang yang nggak punya, ya. Dan juga terakhir adalah mereka akan lebih cepat di hire. Gitu. Nah, ini dari datanya di LinkedIn. Jadi I'm talking about data ya, bukannya talking about just random survey gitu ya. Ini benar-benar dari datanya.
Nah, another research and analytics that we see, right? Digital upskilling is critical for Indonesia. Nah, kalau jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu, oh jadi aku harus belajar apa ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya mau get hired really quickly, you need to understand digital skills, right? Ada banyak. Nanti aku bisa sharing ada website kita yang kamu bisa dapetin free courses digital skills ini. Jadi we see that members di Indonesia yang mempunyai digital skills even at the basic level, right, will have an edge in finding employment opportunity. Jadi lebih cepat dapat kerjaan. Dan yang kedua, demand-nya tuh tinggi banget gitu ya for people yang punya tech skills such as specialized engineer, data analytics, gitu ya, digital marketing. Jadi teman-teman yang techy nih ya di sini ya, so definitely belajar terus ya, pastinya kamu bisa dapat jobs pretty easily, right? Terus yang ketiga, traditional roles and business will continue to evolve as a result of COVID-19. Nah ini maksudnya banyak companies are currently transforming, right? So yang tradisional, yang brick and mortar shop, transforming to digital. Jadi definitely banyak company yang transformation stage-nya tuh beda-beda gitu. Jadi as we are job seeker, kita mesti mengerti industri, mesti mengerti company yang kita mau hire itu digital transformation-nya stage-nya stage apa gitu ya. So dari sini kamu bisa position yourself, position your skills supaya bisa valuable to them. Okay, terakhir tadi aku mention skill-based hiring will be the new normal, right? Skills are the new currency for the future. Okay, so mereka juga akan melihat skills biarpun kamu punya background-nya beda, major-nya beda gitu ya, terus kamu mau apply, mereka juga pasti ngelihat ada nggak sih skills yang relevan, yang bisa transferable, right? So we call it transferable skills. Nah, transferable skills itu yang tadi yang 10 skills yang aku mention tadi yang di World Economic Forum. Okay, so now we come to building your profile, right? So I love this quote, your network is your net worth. I'm sure that every one of you already heard about this, right? Tapi kalau belum, nggak apa-apa. Aku akan share a little bit of my story di sini. Nah, kan kayak temen aku banyak yang bilang, Kak Ani gimana sih dapetin kerjaan di LinkedIn gitu ya. So this is the story. Kan tadi aku bilang sebelum LinkedIn aku jadi recruiter di 6 years as a recruiter. So as a recruiter, every day what I do is I come to LinkedIn, log into LinkedIn, and then create connection di situ, meet up with people, send message, sharing articles, sharing knowledge, what's happening in the world, gitu ya. So I've been building my network for the past like 6 years. Nah, udah itu tiba-tiba one of my network connection aku, message aku di LinkedIn, right? So mereka, no, this guy is actually working at LinkedIn, of course. Terus dia message aku, bilang kayak, hey, I work at LinkedIn, I see your profile, I think you will be good for the role that we're hiring. So I got, obviously aku kaget gitu ya, soalnya kan dia yang approach saya. Ya, terus of course I'm gonna be I said yes, of course I'm interested gitu. And then I was introduced to the HR, right? Terus itu interview beberapa kali ya. And rest is history, like now I'm actually in my dream job aku gitu ya sekarang di LinkedIn ya kan. Dulunya yang kayak aku sering pindah-pindah setiap 1 tahun gitu, sekarang di LinkedIn udah hampir 7 tahun, right? This is coming from the introduction from my network, right? So this is my story. Kenapa my network itu is actually giving me the net worth than I'm expecting. I did not expect, right? So a couple of stories juga ada, seperti kalau aku kan di sales, right? So jadi I was definitely building my connection because I want them
to reach out to me atau enggak connect with me so I can introduce my products atau LinkedIn products. Ya kan, jadi kita bisa connect di LinkedIn, connect di offline, dan at the end I'll make a sale, right? So ini salah satu story juga, dan teman-teman tuh bisa imagine more than that ya. Is basically LinkedIn is connecting to any opportunity. Right? So aku ada punya teman namanya Budi Komala juga. Kamu bisa lihat si Budi Komala. You can Google search him, right? So he actually use the LinkedIn platform pelan-pelan juga sih, ya. So pertama katanya pas dia posting nggak ada engagement, yang like cuma 1-2 gitu. Terus coming to like 3 months baru dia mendapatkan banyak engagement. So dari situ dia dapetin a lot of leads, a lot of clients, right? So he actually creating a demand for him, for his services on the platform. So nanti mungkin aku akan share more the demo ya, during demonya. Okay, so first time kalau misalnya kalau teman-teman mikir kenapa sih harus mempunyai personal brand, kenapa sih aku harus punya LinkedIn gitu ya. Nah, tahu nggak kamu kalau 9 of 10 recruiters and hiring managers will look at your LinkedIn profile. Ya, mereka akan search di LinkedIn search bar nama kamu full name. Tapi kalau kamu nggak punya, dia akan Google your name on Google search. Kan namanya juga sekarang we are living in the digital world, everything is searchable, right? They will search your name. Jadi mungkin teman-teman semua bisa coba ini gitu. Pernah nggak sih search your name on Google search dan keluarnya apa? Whether you're happy with the results or not, ya. Tapi kalau misalnya kamu mau nyari kerja, kamu mau build professional brand, make sure that you have LinkedIn, right? So di sana mereka bisa tahu kamu tuh backgroundnya apa, and so on so forth, ya. So don't lie because kalau kamu lie, kalau kamu bohong pasti ketahuan, right? So make sure that whatever that you put is whatever that you create online, be it ada social media juga, itu benar-benar authentic ya kontennya. Okay, first thing first, to be noticed and stay relevant, you need to build your digital brand. Oke, nah teman-teman aku akan share the differences ya between other social media dan juga LinkedIn. Jadi kalian juga bisa get the bigger, the right picture. Okay, so let's say you're a donut. Okay, imagine you're a donut, ya kan? So if you're on other social media, donut ya kalau di Facebook, TikTok, Instagram, and so on so on, you know what to do lah ya with the donut. Okay, tapi kalau di LinkedIn itu seperti apa sih? Nah, on LinkedIn is really about professional mindset. Okay, like seperti, oh, I hope to operate a donut franchise one day. I'm looking for a job at a donut company. I have 3 years experience making donuts. My top skills are donut production and sales. Here are the 3 recommendations from former donut colleagues. Nah, right? So teman-teman bisa ngeliat ya, so the difference, and it's more about business, talking about making money, talking about supaya kamu bisa successful, right? Dan juga what skills that you need ya untuk achieve that goal. So another just example gitu ya, kalau aku di personal network aku kayak seperti Instagram, right? I will just to pass time, right? So I'll open my Instagram and then I scroll, like semua aku lakin. That's it, kayak I don't need to think too much, right? Kalau aku sih kalau di Instagram I don't read a lot, jadi kalau misalnya komennya terlalu panjang I don't read gitu, because itu biasanya my mindset udah di-set ke situ, right? Terus tapi kalau aku ke LinkedIn, right, aku lebih yang kayak okay, I need to fokus nih gitu. Jadi mindset aku udah benar-benar untuk getting knowledge, untuk network with people, right? Dan juga aku bisa sharing my insight juga supaya koneksi aku juga bisa belajar bersama-sama gitu. Nah, LinkedIn itu lebih ke
community gitu ya. So if you have community on your WhatsApp, LinkedIn tuh kayak global community. Jadi kamu bisa connect with anyone and kamu bisa belajar from anyone in the world, right? And they will be kalau kamu like satu konten di LinkedIn, teman-teman kamu juga akan ngeliat gitu kalau kamu comment atau enggak reacted on one konten di LinkedIn. Oke, jadi istilahnya invest time ini not only for you but also for others. Right, so now teman-teman kalau kamu di your laptop atau your mobile ya, we can go to linkedin.com, right? Terus nanti aku akan go through the demo dan jangan lupa untuk download ya. Ini kamu bisa download di App Store sama Google Play. Jadi app-nya tuh lebih gampang dipakai. Okay, so let's go to linkedin.com. Okay, so this is my newsfeed. So if I log into linkedin.com, itu akan prompt email, right? Tapi kan every day aku tuh login to LinkedIn, jadi langsung gitu. So this is my profile looks like. This is my newsfeed. Oke, nah nanti aku akan share more about all these features di sini. Tapi go to the me section first. Ya, how to create LinkedIn profile. Kenapa is important? Because they will, especially during this digital era ya, dia pasti akan ngelihat profile kamu dulu sebelum ketemu face to face. So you have to create a good impression pertama-tama. Right, so how do you create a good impression? Imagine this is your portfolio, right? Orang akan judge you no matter what. Okay, jadi make sure that the profile is standing out and as authentic as possible. Jadi picture ya. Nah, picture teman-teman jangan lupa jangan pakai pasport picture gitu kan. Pasport picture kan emang yang buat di pasport gitu. Kalau kita mau network, ya kamu bisa ngelihat foto-foto orang lain ya. Make sure that you have your own picture. Jangan banyak orang, jangan include your pacar atau your family or your pets ya. Jangan, it's just you because this is your portfolio. Make sure that your face can be seen. Oke, my headshot ya, jadi dari bahu ke atas gitu atau enggak dari dada ke atas. Terus make sure that you're smiling, ya, as friendly as possible as you can. Oke, if you're frowning, orang juga males sekali ngeliatnya ya kan. Make sure that is kayak kelihatan positif gitu ya. And then kamu juga bisa change your backdrop, right? Backdrop ini juga mencerminkan who you are, right? Jadi kalau aku suka travel, jadi aku backdropnya travel. Kalau ada yang bilang mereka suka punya passion in coffee, passion in tea, mereka bisa taruh sini juga. Nah kalau kamu di sales, right? Kamu bisa atau consulting gitu-gitu ya, kamu bisa sharing your benefits di sini, bukan benefit kayak hard sell sih, tapi benar-benar yang kayak I help companies, for example, kalau di marketing I help companies to scale. Jadi kayak your highlight-nya di sini gitu, kamu juga bisa create ya, especially if you are in creative designer kind of profession, ya kan, you can use this as your as your design atau segala macam ya, so you can change photo and so on and so forth. Oke, terus nama masih full name kamu, right? Jangan pakai nama ala-ala, right? Nanti mereka juga nggak bisa ketemuin kamu, dan they will not think that this is a real profile, ya. And you can actually record your pronunciation, jadi kamu bisa make sure that orang nggak salah spelling your name, okay? Because especially orang Indonesia susah ya kadang-kadang pronunciation-nya, jadi make sure that they won't miss your name. Terus headline ini LinkedIn Talent Solution Expert for Indonesia. Nah ini sebetulnya highlight of your expertise kamu tuh apa. Jadi if you are still
it's in schools, you can put, kalau kamu masih student tapi kamu punya aspiration to be geoscientist gitu ya, you can put like aspire to be a geoscientist, right? Taruh di sini, okay? And then you put like graduating next year or graduating in 2022 gitu. Jadi teman-teman kalau kamu send connection request, your face, your name, and your highlight gitu. Right? Jadi orang yang di request from you, mereka bisa tahu kamu tuh siapa dan kamu backgroundnya apa, right? Terus ini yang aku bilang open to ini, right? So kalau orang hiring atau hiring manager, mereka bisa I'm open to hiring XYZ. Tapi kalau aku open to work gitu ya. So open to work berarti yang tadi ada apa? Hijau ya, yang hijau-hijau itu yang seperti ini. All LinkedIn members that you're open to work. So ini ada dua choice. Satu adalah if you're saying open to work to all LinkedIn members, berarti semua orang bisa ngelihat. Yang tadi aku mention, LinkedIn is actually a community. Jadi kalau misalnya ada yang tahu kalau kamu lagi open, dia bisa recommend atau enggak dia bisa reach out to you kalau they need your services atau need to hire something like your expertise. Tapi kalau aku recruiters only, jadi my boss nggak tahu gitu ya, it's hidden gitu. Tapi yang punya recruiter itu tools yang kita provide ke clients, ya mereka bisa tahu siapa aja yang open to work. Jadi only recruiters di other company yang bisa ngeliat. Nah, make sure the job titles yang kamu mau kamu pilih. Oke, lokasinya apa dan juga choose mau internship juga boleh nih di sini, right? Internship, part-time, contract gitu. So this is very important. Ini dari sini algoritmnya LinkedIn akan matching your profile matching and profile job matching ya. Semua jobs yang di LinkedIn bisa match according to this information. Oke. Jadi harus diisi kalau kamu looking for jobs. Okay, and then if you are looking at your dashboard, ini semuanya kalau kita bisa monitor siapa yang view our profile, siapa yang view our post gitu ya. Jadi kamu bisa connect to the relevant person. If you know that oh ini orang lagi viewing my profile, I can just connect with that person ya, yang misalnya itu relevant to your connection. Nah, feature-feature ini juga penting because this can highlight whatever that you wants to highlight. Ya, jadi kamu bisa add your posts, articles, links kayak misalnya your CV. Sekarang jangan taruh your CV di sini, tapi lebih ke how creative you want to make your CV is. Jadi sekarang kan ada TikTok for CV, ada video atau apa ya. Just be creative, and then you can post it here. Ya, sekarang lagi trend tuh video CV. Jadi kamu bisa create a video kayak TikTok video and then upload it here di links atau enggak di media. Links itu kayak kalau kamu punya YouTube video, YouTube channel, kamu bisa juga share di sini. Yeah, this is how to showcase who you are, right? Don't need to be boring gitu lah ya. Kalau CV doang kan boring banget ya, gitu. And gimana caranya make sure that your recruiter yang atau enggak anyone yang go to your profile dia bakal stay with this page longer. Because when I was a recruiter, aku akan ngelihat profilnya nggak lebih dari 5 detik. Right? Kalau misalnya nggak ada yang bagus, nggak nyampe 5 detik, aku udah close. Right? Bosen, nggak ada apa-apanya, close gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya banyak information, right? Kayak tadi nih, di sini, di features-nya ada banyak gitu ya, apa sih yang Lani post, atau aku tinggal klik ke activities, right? I can see Lani tuh suka posting apa ya gitu ya. Ini yang aku suka like ya, Juliana is really good. I always follow her. Terus aku bisa tahu kamu Lani tuh lagi activity-nya apa, tapi aku juga bisa tahu Lani tuh lagi nulis apa aja. This is my blog.
right? You can create your blog di sini juga, right? So this is like a long post. Okay, so after that, ini posting. Kalau ini yang posting yang kamu post di homepage, right? Apa sih yang tiap hari Lani post, gitu kan? So dari sini kamu juga bisa ngeliat yang views berapa orang, right? Dari sini, okay? So ini juga kamu bisa melihat siapa aja, right? Yang post ini, yang membaca post ini. Obviously my colleagues lah yang paling banyak melihat, tapi ada yang dari company lain gitu. Dan you can understand dari sini kamu bisa jadi tahu ya what other companies out there juga yang engage with your brand, engage with your content, okay? And then, okay, wait, I want to go back to my profile. So activities is important, teman-teman. Jadi kalau kamu punya LinkedIn terus kamu diem aja gitu ya, you're like a ghost, you will not get any benefit, any values. Ya, might as well don't need to have LinkedIn, right? That's not a right way to use LinkedIn. Nah, yang about ini juga is a summary of who you are. Kalau aku kan di sales ya, jadi aku kayak pengen ngejual LinkedIn tuh apa, right? What is my job here? Udah itu my summary of my experience ada di sini juga, right? Jadi orang-orang bisa tahu dalam 1 second ya baca ini udah tahu, oh Lani tuh di sales nih, oh dia udah 14 tahun di 14 tahun experience, oh this is my expertise, right? Panjang amat gitu ya, just short and sweet. Okay, so experience, if you don't have experience yet, kamu bisa taruh your volunteer experience, kan di university pasti banyak ya volunteer experience ya. Terus itu kamu bisa taruh internship experience di sini, dan juga kamu bisa taruh kalau misalnya you're involved in a big project with the whole university, ada projectnya biasanya kan end of year project, right? Half year project, kamu juga bisa sharing apa yang kamu pelajarin di project itu, apa hasilnya, right? So always start with the why, right? So why you doing this, dan juga the what, ya kan? What-nya itu apa yang resultnya, ya? Because dia mau ngelihat result. Orang-orang pasti mau ngelihat resultnya, bukan kayak job description. And moving on is education. Education is really important ya guys, especially the year, right? Soalnya banyak recruiter atau companies lagi hiring itu mungkin dia mau fresh graduates, jadi dia bakal search dari feature searching kita year of graduating. Jadi the year of your expected graduating and segala macam is very important. Dan certifications, make sure that kamu tuh punya at least 3 atau 4 ya, especially if you're trying to apply this year misalnya. Terus tapi kan setiap tahun tuh beda-beda ya skill-skillsnya yang required, jadi tuh always updated. So kalau aku sih setiap bulan aku pasti belajar gitu, setiap bulan pasti aku ada something that I learn. Right, if you take a look gitu ya, setiap bulan April, Mei, ya kadang-kadang sebulan 2 gitu ya. Make sure that I'm always up to date with the skills that being required ya. Jadi aku selalu belajar juga. Oke, nah skills and endorsement ini penting ya. Ini yang aku bilang ya, ada skill assessment. Jadi kalau misalnya kamu dapat do the skill assessment, kamu bisa dapetin badge di sini. Ya, and recommendation juga penting banget nih teman-teman. So you can ask anyone in your team yang udah pernah kerja bareng gitu ya, as a team member untuk minta rekomendasi, atau kamu bisa minta lewat lecturer kamu itu. Oke, so all of these tips sebetulnya tuh ada banyak ya di LinkedIn. Ada, kalau teman-teman di sini juga still wondering gimana
creating a nice and attractive profile. Don't be discouraged. Just go to YouTube, Google, right? They will have a lot of videos kayak gini. Okay, now I'm gonna go quickly to jobs. Ya, ini yang apa namanya feature-feature yang kamu harus tahu nih ya kalau kamu mau mau dapat kerja dari LinkedIn. Okay, so job alerts itu akan connect with your open to work list. Makanya yang open to work itu penting banget. Guys, so jadi job alerts ini setiap hari aku dikasih job alerts ini. Oh lah ini loh yang posisi yang lagi hiring. Jadi I let LinkedIn works for me. Right, the AI will work for us. Jadi kita nggak usah capek-capek. Of course, you can also search here, right? Di Indonesia misalnya, kamu bisa search di sini kalau kamu ada specific role that you want to search. Beda dari job alerts kamu. Tapi kalau enggak, kamu bisa lihat ya, job di Indonesia ada 20.000 gitu ya. Dan kamu bisa ngelihat experience levelnya apa. Maunya internship, you can see internship level. Right? So ada 420 posisi untuk internship. Ya, so dari sini kamu bisa ngelihat nih Global Graduate Program di Malang, right? 1 week ago yang apply udah 160 aja gitu kan. There's a lot of stake nih ya, competing. Jadi make sure that you read carefully what they want, right? Terus kamu juga bisa ke company-nya nih, BAT, British American Tobacco, right? You know BAT. Oke, okay. Nah di sini mereka akan sharing about the life at BAT, why work here. So this information teman-teman tuh penting banget untuk find out culture mereka seperti apa. Jadi jangan asal apply, kita mesti tahu dulu nih company-nya value-nya apa sih, misinya apa sih, yang tadi aku mention kan. Kita kalau mau use any apps, mereka pasti ada goal-nya. Nah, kamu juga harus tahu goal-nya this company apa. Jadi when you do the interview, kamu udah tahu how to answer the most common question ya, yaitu kenapa kamu mau apply di sini. Right? Nah, kalau kamu tahu semuanya tentang the company, you can see the video, sustainability agenda, company photos, gitu ya. Kamu akan gampang tuh jawab itu. Oke? Okay? And then kamu bisa ngelihat tuh connection, tuh company alumni, gitu ya. Nah, ini kalau kita mau apply di BAT, kita bisa reach out to our connection. Gitu, makanya your connection is your net worth, right? If you build connection now, kamu akan bisa tahu kayak, oh Reski, I know, aku bisa message Reski bilang kayak, hi Reski, how is it the culture there? I'm really interested to apply in BAT, gitu ya. Jadi benar-benar menggunakan orang dalam ya teman-teman. Dan juga alumni. Alumni penting banget, right? So you know that ada 19 orang dari alumni aku kan Melbourne Uni ya. Berarti dari Melbourne Uni nih yang kerja di sini. Ya, I may not know them, masih second degree. Kalau ini bukan connection. Tapi you can actually connect with them kayak gini. Misalnya Dani nih gitu ya. Oh, dia pernah I both study at the same university, I can connect with him and then I make sure add a note. Ini penting banget, jangan langsung send. Add a note, say hi Danny, kayak bilang perkenalkan saya Lani gitu ya. Ya Lani, I see that you went to the same school, right? Unimel, terus udah kamu bisa, ini kan cuma 300 words ya teman-teman, jadi make sure that it's straightforward gitu ya. Would like to connect with you, know more about BAT, misalnya ini ya kayak gini. Oke, kalau kamu benar-benar mau ke company ini kan ya, jadi you can connect first. Nah, kalau begini jangan langsung jangan hanya kirim satu orang gitu ya. Probability
guys, probability. You send more, you get more, ya. Jadi you can just like kayak cut and paste gitu ya. Terus kamu bisa add yang lain juga. Right? So because biasanya kalau kamu kirim 10, kalau ada yang balas 1 aja itu udah win. It's a win. Ya, jadi kalau misalnya kalau cuma kirim 1 2 terus komplain, nggak ada yang reply gitu ya. Itu namanya gampang menyerah. Kita nggak boleh gampang menyerah kalau lagi hunting our dream job. Oke? Nah, terus apalagi nih? Terus kamu bisa ngeliat juga nih ya, kalau misalnya yang posted ditaruh, yang posted siapa, kamu bisa langsung message mereka gitu ya, langsung connect juga gitu ya. Kayak add a note. I mean, hi Priya, this is Lani. I see that you're posting XYZ role. I'm really interested to explore. Can I speak with you? Gitu kan? Can I be connected with you? So ini tips-tips ya teman-teman supaya kita bisa connect with the people on LinkedIn. Terus kamu juga bisa ke message board-nya, ke company-nya. Again, itu akan kasih tahu more information about the company. Okay, so ada live-nya, ada jobs-nya, ada post-nya, right? So post ini juga memberikan insight what's happening in the company. Right, kamu bisa tahu company ini dari mana, right? Terus kamu bisa follow if you interested in the company, follow kali dia post, kamu akan bisa baca. Terus kalau misalnya kamu suka ya this company, you can create job alert di sini, ya. Oke, so banyak juga kok di misalnya di Indonesia, kamu bisa ke mana? Ke Gojek misalnya gitu ya, semua company ada, jadi kamu tinggal type aja di sini, right? This is where you can search anything. Nah, kalau misalnya aku search Gojek aja, ada people yang kerja di Gojek, ada companies which is Gojek, ada jobs yang di Gojek, ada groups, posts, schools, courses, right? Jadi kamu bisa klik the tabs di sini and also can expand to the filters juga di sini. Mau di Indonesia, is Java, location, ya. They will go according to whatever that you type di search bar ini. Jadi search bar ini seperti your Google search lah ya, tapi ini within LinkedIn. Oke, kamu juga bisa ngelihat misalnya company, you can make sure that you follow if you like. You can see what are the jobs. You can see their affiliated pages here. Kamu ngelihat about us-nya di sini, about Gojek, right? Post-nya mereka, apa aja. Terus kamu juga bisa lihat jobs-nya mereka. Ada 400 jobs, kamu bisa search by keywords, atau you can connect with the people in Gojek. People, this is semua orang yang working in Gojek. Jadi kamu misalnya mau masuk Gojek, kamu mau reach out ke HR gitu ya, type aja HR di sini. Enter. Right, ada 364 employees yang filter HR. Oke, kamu bisa melihat siapapun di sini. And remember, when you want to connect with them, ya, make sure that we read their profile first, right? Oh, dia 2 tahun dulu di Redmart, terus di RMIT, bla bla bla. Terus jadi pas kamu mau connect, kamu tahu mau ngomong apa gitu. Add connection gitu, kayak hi Vishal, I've seen your profile, it's really exciting how you have experience 10 years experience in HR, I really want to speak with you and connect with you gitu lah ya. Pokoknya you can ngomongnya yang baik-baik gitu lah ya. Jadi mereka mau connect ke kamu dan tahu kenapa kamu mau connect ke dia. Right? Jangan yang kayak tulisnya can I connect with you? Oke, looking forward to connect gitu kan. Untuk apa gitu? Why, what for gitu kan. Jadi kita mau make sure that we have the why-nya. Why they should connect with you. Oke, so dan juga kamu bisa lihat iklan, kadang ada iklan di kanan ini. Kalau if you're interested the company, you can follow or you can just klik DHL. Terus nanti kamu bisa ngelihat the recommended recommended posisi.
Oke, terus kalau aku balik lagi ke jobs nih ya, di jobs ini ada yang namanya interview prep. Nah, ini teman-teman prepare interview for free di LinkedIn. Ya, kamu bisa lihat these 26 common questions. Tell me about yourself. What is your greatest strength? Ya, jadi you can see the answer framework, right? You can also see tips. Oke, so ini penting banget nih untuk praktis, and it's free. Oke, ini ada di job steps ya teman-teman. Terus kalau kamu bingung mau buat CV gimana, you can go to resume builder. Oke, nah ini jobs ini benar-benar yang kayak profile matches tadi yang aku bilang gitu. Because I'm interested in consultant role, semua consultant aku because I want based on my profile and search history, right? My profile kan dulu talent acquisition, recruitment, HR, right? Jadi semua ini aku dapat juga. Right, so benar-benar relevan matching gitu lah ya. Jadi kalau kamu di Tinder misalnya ya, kamu kan juga pasti kelihatan ya, ini profile matches similar, right? Kita juga mau matching to your expertise. Jadi make sure that when during your career, make sure you always update your LinkedIn profile. Kalau kamu nggak update, nanti job recommendation-nya nggak mungkin to your relevant gitu. Okay, so if I go to homepage, so this is gonna be a couple of sharing. Okay, nah homepage ya, kamu bisa start engaging with your network by creating a post. Creating a post itu bukan harus perfect dulu gitu, enggak gitu kan. Kamu bisa create, for example, use foto, misalnya kalau kamu udah belajar webinar hari ini nih, atau apa sih yang kamu pelajari, kamu bisa share pakai foto gitu ya, atau dokumen itu kayak kamu kayak Word document atau enggak PDF atau PPT, right? Terus kamu juga bisa create a poll gitu. Maksudnya kayak misalnya kamu ada final project gitu ya, kamu bisa tanya koneksi kamu. Terus kamu juga bisa add video atau celebrate an occasion, offer help atau expert. Jadi banyak banget nih yang bisa kita explore. Jadi bukan hanya posting, tapi you can be creative. Kamu mau ngapain? Oke, itu celebrate occasion itu misalnya kamu mau lihat give kudos, right? Mungkin kamu mau recognize your team leader, gitu ya, atau enggak your other colleagues, your other student colleagues, teammates, gitu ya. So misalnya aku Hosea gitu ya. Terus aku bisa klik next. Nah, kamu bisa pilih mau yang mana, tim player kah, leader kah, kan lucu kan ya. Ini ada template-nya teman-teman. Nah, misalnya kalau kamu juga ada mentor, right, you can share why your mentor is amazing. Nah, ini kan juga creating appreciation post ya untuk untuk anyone. Oke. Terus ada itu yang kalau untuk blogs, yang tadi ya ada blogs, ini write artikel kamu bisa tulis di sini. Oke? Terus kalau misalnya kamu nggak suka konten yang kamu baca, kamu klik ini, and then kamu bisa I don't wanna see this, unfollow, report. Yeah, so your newsfeed is in your control. Make sure that you engage, like comment, like, share, itu kan engagement ya. Jadi make sure that kita jangan jadi ghost, jadi hantu. Make sure we engage with our network. Ya, so always giving back gitu. Nah, last but not least, make sure kalau kamu mau belajar ya, ada namanya LinkedIn Learning. Ya, di sini gimana kamu bisa belajar. Nah, nanti aku kasih website-nya yang kamu bisa dapat pelajaran gratis. Oke? Okay? So, I'm gonna go back to my presentation. I can share this deck later. Jadi semua yang ada di deck ini yang aku udah kasih lihat demonya, tapi ada beberapa yang aku mau share lagi. Ini yang tadi aku mention kan, add value to your network. Okay, invest time, in connection, and reaching out to them for coffee. Sekarang
jadi gampang banget, maybe 30 minutes to know more about the culture of the company, gitu ya. Terus like and share things that people in your network post, join groups, dan juga give testimonials and recommendation to others. So di LinkedIn, so always giving back, pay it forward, right? Give first before you take. Nanti pastinya over time you will reap the benefit. Ya, nah ini tips nih teman-teman yang di sini lagi mencari kerja, ya, make sure that you turn on the job alerts, and then kalau job alertnya udah message kamu atau email kamu, make sure that you apply cepat-cepat, ya. The first 10 minutes applicants will more likely, 4 kali more likely to get an interview. Nah, tapi profil kamu mesti benar ya, jangan ngasal. Right. Yang kedua adalah kalau kamu mempunyai some sort of certifications, especially LinkedIn Learning certifications added to your LinkedIn profile, you will get 9% higher, more likely to get hired, to get a job. Okay. Terus terakhir adalah kamu mempunyai connection internal to the company that you want to apply. Ya, kamu akan dapat 4 times more likely get a job in that company. Ini yang aku bilang orang dalam ya. Kamu bisa dapetin insight dari orang dalam, koneksi dari orang dalam, ya, within LinkedIn. Okay, so take control of your development. This is your time to shine. I will share with you the website where you can get free courses. Opportunity.linkedin.com itu websitenya, di save ya teman-teman. Nah di sini kamu bisa dapetin 11 hour of content, how to find a job during this time, diversity, inclusion, and belonging. Ini penting banget, especially kalau kalian lagi belajar ini ya. Biasanya sih di international schools itu pada di luar negeri pada belajarnya diversity, inclusion, and belonging. Aku nggak tahu kalau di Indonesia. I'm sure that the topic is already hot topic ya. Terus digital fluency, ada 19 jam of that. Soft skills nih, communication, teamwork, resiliency, ya, ada 9 jam of content. Nah ini semua free. Once you completed, kamu akan dapat certifications on your LinkedIn profile. Oke, terus oh ya, jangan lupa download di LinkedIn Learning LinkedIn Learning apps ya. So ini appsnya beda ya. Ada LinkedIn.com, yang ini LinkedIn Learning apps. Jadi ada 2 apps. Oke, you can watch on demand juga gitu. Anytime, anywhere. Jadi kayak Netflix. Kamu bisa download pas lagi ada wifi. Terus kamu kalau di luar nggak ada wifi, kamu masih bisa belajar juga. And it's bite-sized learning. It's only like 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Jadi you can target like, okay, aku mau belajar setiap harinya 5 menit, itu juga boleh, right? Benar-benar bite-sized. Nah, so this is my last slide. Okay, so this some of my personal tips. Okay, the world is at your fingertips ya teman-teman. Be resourceful. Kayak kita mau nanya apapun, tanya Mbak Google dulu, searching di situ, find out a lot of resources. Jadi jangan baca dari satu resources saja, nanti salah, right? Dan these are the things that you can control, right? Things yang kita bisa improve sendiri in our control. For example, 1, update your LinkedIn profile, set job alert, learn. Itu penting banget. Mungkin you say that every week I want to learn 1 new skill, atau enggak every 2 weeks, ya. Terus find a mentor. Ini gampang banget di LinkedIn juga, kamu bisa connect with anyone. You just say that I want to be your mentor, bla bla bla. I want you to be my mentor, ya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. At the end of the day, paling worst scenario mereka bilang no. Ya udahlah ya, kalau no nggak apa-apa. Masih banyak kok jutaan orang di LinkedIn. And then join a relevant community group or LinkedIn, in LinkedIn or outside. Subscribe to Harvard Business Review, Economic Times, McKinsey Insight. Nah ini soalnya the most trending, most relevant articles in the world. Nah ini for free kan, you can subscribe on LinkedIn, follow the company on LinkedIn. Jadi setiap hari kamu bisa dapetin insight from them.
follow influencers kayak Bill Gates, Gary V. Ya, this is my own personal influencers. Mungkin punya kamu beda. Kita punya 500 influencers in LinkedIn. Jadi you explore yang tadi aku mention kan di LinkedIn page, the search bar itu kamu bisa search topik, search industry, search role, search company, kamu bisa search anything. Nah dari situ kamu bisa find out more apa sih yang kamu suka and so on so forth. And make sure that you follow companies that kamu interested in. Jadi kamu nggak ketinggalan updates mereka. And last but not least, always be learning mindset. Okay, so ini I cannot stretch enough. Ini penting banget namanya learning agility. Nah, setiap companies akan memberikan tes ya, apakah kamu tuh punya growth mindset or not, right? Always be learning mindset. Ini penting banget untuk melatih growth mindset kita. Okay, that's it from me. Thank you so much for listening to the last 1 hour. I hope it's really insightful for you all, and happy to answer any questions dari teman-teman semua. Over to you, Nyoman. Oke, makasih banyak buat Miss Leoni. Pemaparannya udah jelas banget ya, sampai dikasih tutorial pula cara pemakaian LinkedIn-nya. Dan sekarang akan masuk ke sesi Q&A ini teman-teman. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand aja atau enggak tulis di kolom chat, nanti aku bacain pertanyaannya. Ada yang mau bertanya dulu nih? Oke, pertanyaan pertama dari Hana. Untuk Hana bisa langsung connect aja. Oke, thank you buat Miss Leni, benar-benar insightful banget tadi presentasinya. Mungkin aku mau nanya dikit. Kira-kira apa sih perbedaan paling signifikan dari akun LinkedIn yang premium dan yang reguler? Dan kira-kira kalau untuk kita sebagai student ini, apakah yang reguler itu cukup atau better kita upgrade ke yang premium? Thank you. Okay. Thank you, Hana, for the question. Really interesting ya. Soalnya pasti teman-teman ngelihat ada yang premium, ada ini, ada itu, right? So mungkin aku share about the differences dulu ya. So LinkedIn kan tadi aku bilang our goal is to make sure that semua manusia di dunia mempunyai LinkedIn profile. Maka dari itu LinkedIn profile is free. You can create your own free profile. However, because we also believe that some people have malicious intention, right? Yang intentionnya jahat gitu ya. Maka dari itu LinkedIn profile kita tuh ada limitasinya. Kamu nggak bisa connect to many people, atau nggak kamu nggak bisa reaching out to orang yang benar-benar jauh ya networknya sama kamu. Atau ya, as you know, in LinkedIn ada first degree connection, itu kalau kita connected itu first degree, dan then second degree, ya berarti aku temennya teman kamu gitu kan, and then third degree and fourth degree. Nah, kamu hanya akan bisa connect to your second degree connection, temennya teman kamu gitu. Dan ini kan kadang-kadang limiting ya gitu. Kalau kita mau connect ke CEO di Jakarta, ex CEO gitu ya, kamu nggak bisa connect sama mereka karena itu beyond of your network gitu. Nah, maka dari itu premium may be suitable kalau kita mau connect to the specific orang itu. Tetapi sebelum kita decide whether we want premium or not, kita harus coming back to our goal lagi. Kita goalnya untuk apa sih gitu ya? Kalau kita masih masih di student level, berarti kita masih mau coba-coba, mendingan kamu coba-coba dulu gitu, coba-coba using the free features, karena the free features can be powerful too kalau kamu punya powerful network. Jadi build network dulu, step 1. Connect with your alumni, right? Alumni itu kan actually a source of your commonality, right? You can reach out to them, go to your university page, udah tuh ngelihat semua alumni di situ, kamu pilih-pilih kamu mau connect ke siapa, right? Dan kedua, of course connecting is always ongoing gitu ya. Maybe you spend setengah jam every day untuk build your network, itu I think is enough. Terus yang kedua, kamu start sharing content
what's your interest gitu. Biarpun kamu di geoscientist world, tapi kan kamu juga bisa interest in personal branding, interest in social media, right? We're just human being gitu. So you can share whatever that you're interested in, follow people dari industri tersebut, right? So if your content is being seen by someone and mereka juga engage sama kamu, pasti kamu akan dapat more connection request juga. Right, connection request, dan when you request connection to other people, mereka melihat kamu lebih kredibel because you have your activities, right? Di LinkedIn kan ada kelihatan. Jadi that's how you build trust, right? Dan juga kalau misalnya kamu membutuhkan pekerjaan urgently gitu ya, kayak okay, I need to find udah mau lulus nih gitu ya, 3 bulan sebelum lulus kamu bisa subscribe to premium. Nah, premium ini ada 1 bulan free, right? Dan jadi dari situ kamu bisa message to relevant orang langsung dari ke inbox-nya. Jadi nggak usah connect dulu. Ya, itu benefitnya, kamu bisa message directly. Terus yang kedua, ada LinkedIn Learning courses di situ for free. Jadi you can learn any courses di LinkedIn Learning, ada 16.000 courses loh. Jadi definitely itu buat membantu profil kamu pas kamu apply to a relevant jobs ya. Tapi tadi cobalah yang free dulu. Aku udah sharekan websitenya yang free. Nah, dari situ kamu coba-cobalah. Terus kalau udah kalau kamu mau invest di premium, harus ada goalnya juga sih. Jadi investment itu kan nggak sia-sia. Hope that answer. Sangat menjawab, Miss. Thank you. Sama-sama. Oke, makasih Hana buat pertanyaannya. Sebelum ke Diksen nih, ada pertanyaan di chat dari Umu Uminah. Rata-rata yang keterima kerja itu profilnya harus bagus banget atau yang biasa-biasa aja nih, Miss? Okay, it's very subjective ya, Umu. Right, bagus di kamu may not be bagus di mata recruiters, right? So fokusnya sih kepada what your authentic story is, right? You can create a good story with simple profile gitu loh. Jadi istilahnya back to your skills dan story building skills, okay, yang about kamu bisa more creative maybe supaya dapetin attention dari the right person. Dan juga kamu bisa more proaktif reaching out to people rather than I have my profile on LinkedIn terus I sit back and relax. Nggak ada sih kayak gitu ya. Jadi no matter how good is your profile, kalau kamu nggak aktif itu percuma, right? So definitely itu subjektif ya jadinya. Hope that answer the question, Umu. Oke, makasih Miss. Jawabannya mungkin dari Umu ada tanggapan gini? Kayaknya masih diketik sih Miss ini. Oke, katanya iya, makasih Miss. Kita lanjut ke Diksen, boleh langsung on mic aja untuk pertanyaannya. Cek, suaraku kedengeran Kak Nyoman? Oh, yes. Kedengeran. Oke, siang atau sore Ci Lani, kenalin. Halo. Saya Diksen, Ci. Ya. Ci mau nanya terkait tadi kan Ci Lani ada sempat mention ya waktu send connection request itu kan kita recommended banget tuh buat send note-nya. Itu that's one of the most thing that I do when I do a connection request. Cuman di sini masih kayak penasaran gitu kan. Itu is it actually the note that we send itu kesend waktu kita send the connection request-nya masih pending atau baru kesend setelah dia accept our connection request? Oh, no, it will appear on the connection request Diksen. Jadi dia akan lihat misalnya Diksen sending connection request to me, terus ada message dia di bawah langsung. Oke, sama ini sih Ci, ngelanjutin dari itu. Diksen tuh lagi kayak bingung gitu sih, kayak kan the LinkedIn kan open us with kita bisa reach siapapun gitu kan buat kayak
have a chat atau apa gitu, interact with their activity. Cuman bingungnya itu Dixon kayak gimana sih kita kalau di LinkedIn itu kan udah connect nih, oke kita udah kayak open to their activity every day in LinkedIn. Cuman kayak gimana bikin kita build the rapport sampai kita bisa kayak chat gitu, and then maybe bisa sampai jadi mentor and mentee relationship and so on so forth sih di LinkedIn. Soalnya kayak kadang ada bingung gitu kayak chat di personal message di LinkedIn. Cuman any tips from you, Cilani, personally about that? Oke. Ini kenapa bingungnya, Dixon, bisa di-explain nggak? Ini biasanya kan kalau Dixon kan lebih ke product management role, so obviously lebih connect ke sana. Jadi kayak, I know, pengen nanya-nanya terkait misal PM Tokopedia pengen nanya the live at Tokopedia, or maybe request a chat kayak someday kita bisa ngobrol nggak ya terkait PM di Tokopedia itu gimana sih? Contohnya kayak gitu sih, Cilani. Cuman kayak bingung gitu, kayak should we ask about that directly atau sebelumnya kayak mungkin kita go slowly baru ke sana. Oke. So, kalau di LinkedIn, biasanya kan this professional really busy ya, gitu. They also connect with this professional, setiap orangnya punya different goal when they login to LinkedIn, right? Kayak kalau kamu mau nyari kerja, right? Kalau mereka mungkin mau nyari klien, kayak aku kan nyari klien, gitu. Jadi kalau for me, yang aku suka kalau orang itu message aku clear gitu ya, mereka maunya apa gitu. Jadi jangan selalu go slow gitu kayak thank you for connecting, oke, fine. Tapi kalau misalnya nanya kayak apa kabar, hari ini gimana, gitu kayak basa-basi gitu ya, I don't have time to reply gitu kan. Who you are, lagi pula kita nggak kenal gitu kan, lu maunya apa gitu kan. Jadi harus benar-benar clear kamu maunya apa gitu. You can just put in one message, right? So you're Dixon, you're working, you're aspiring to be product manager. I seen your profile in Tokopedia, really inspiring Kak. Boleh nggak sih spare time untuk 30 minutes to understand insight dari kamu gitu, dari kakak atau siapa gitu ya. Jadi kamu bisa tulis kalau mereka nggak mau atau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu, as long kita udah kasih apa yang kamu mau, dan ini kan hak mereka ya, yes or no-nya. Jadi jangan terlalu bawa perasaan gitu, baper gitu kan. Nggak apa-apa kalau mereka nggak mau atau nggak ada waktu, it's okay, you can try another person gitu. Terus cobalah tadi kan di LinkedIn ada berapa juta orang gitu kan. Jadi you can go to Tokopedia misalnya atau Bukalapak, terus kamu search product manager, right? Terus kamu bisa build your connection di situ. Dan sebelum kita connect to someone, make sure that profile kita juga authentic gitu ya, gitu, jangan kosong aja, adalah isi something gitu, mungkin aspirasi kamu atau enggak portfolio kamu, jadi kan orang bisa connect gitu ya ke kamu sebelum actually replying to your message. Hope that answer. Thank you so much, Cilani. Iya, definitely helps. Oke, thank you banget, Ci. Thank you, sama-sama. Semangat. Oh ya, Miss, boleh lanjut dulu, Miss. Ya? Miss tadi mau ngomong lagi, boleh? Enggak, aku cuma bilang semangat. Oh ya, oke. Makasih Dixon buat pertanyaannya. Ini teman-teman bisa banget nanya ke Dixon yang benar-benar kayak emang dia tuh sebenarnya problem gitu. Jadi mumpung ada Miss Leni-nya nih, bisa banget langsung dikonsultasiin. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan di chat nih dari Saifuddin. Apakah semua kegiatan sertifikasi experience kita perlu dimasukkan semua atau cukup sertifikasi yang sesuai dengan bidang kita? Job yang mau kita tuju nih, Miss. Okay. So put yourself in the recruiter shoes, right? As a recruiter, I need to hire relevant person fast, right? Relevant berarti kalau aku posting tentang software engineer, aku mau yang software engineer skills, right? Jadi definitely sertifikasi yang
yang benar-benar relevan yang harus kita post, ya kan? Kalau semua nanti malah recruiternya bingung gitu ya. Ini banyak banget sih sertifikasi gitu kan. Yang mana yang highlight the real capability-nya this person itu aku nggak bisa tahu gitu, recruiter nggak mungkin tahu gitu kan ya. So definitely kita mesti think through kalau kita mau apply di role HR, apa nih sertifikasi yang relevan. Kalau kita mau apply di operation, apa nih yang relevan gitu. Jadi kita benar-benar harus berpikir dulu ya, and strategize sebelum kita apply. Right? Banyak sih orang yang taruh semua sertifikasi kan. Menurut aku sih itu nggak relevan banget, malah jadi apa? Double edged sword sih. Kamu akan jadi dirugikan malah. So, hope that explain, Syaifuddin. Gimana nih Syaifuddin untuk jawaban dari Miss Leni udah jelas atau mau ada tanggapan? Kayaknya masih oke. Oke, jelas. Makasih Miss katanya. Siap. Lanjut nih ada yang raise hand buat Ezekiel. Boleh langsung di-on-mic aja. Oke, selamat siang untuk Miss Leni. Siang. Sorry sebelumnya belum bisa open cam. Perkenalkan, aku Ezekiel dari Teknik Geofisika ITB. Mungkin mau nanya soal ini sih, kalau untuk pengalaman kepanitiaan di kampus itu tuh untuk di LinkedIn lebih baik dimasukkan di section experience atau volunteer ya? Paling itu aja sih pertanyaan dari aku. Thank you, Miss Leni. Sama-sama. You have a very cool name, Ezekiel. Oke. Pengalaman kampus, again itu relevansinya apa, right? Kalau misalnya just to add as a additional experience, I think you just put it in the volunteer because you're not getting paid for that, right? Kalau experience sih seharusnya itu activities yang kerjaan yang kamu getting paid gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu volunteer in NGO gitu-gitu kan it's different thing ya, because it's an NGO, you volunteer then you put boleh gitu. Terus kalau misalnya kamu ada big project di kelas, kayak kamu kelas apa sih? What is your major? Dari teknik geofisika, Miss Ezekiel tadi katanya. Oke, teknik geofisika ya, sorry. So ini misalnya ada big project gitu ya, kamu mungkin dari grupnya lebih dari 5 orang gitu kan, terus it's a big project, 6 months project, kamu boleh taruh di experience. Terus kamu bisa share kayak berapa banyak orang yang involved in this project, and then role kamu apa, terus impact-nya apa gitu ya, this project. Nah, itu boleh taruh di experience. Jadi jangan terlalu banyak kayak misalnya kamu join as a chairman di atau as volunteer di SEJ gitu, kamu taruh situ gitu di experience. I think that is not relevant. Okay, hope that explain. Ezekiel. Gimana nih? Oke. Thank you, Miss Leni. Sama-sama. Oke, makasih Ezekiel buat pertanyaannya. Lanjut lagi nih, Riz, ada yang mau bertanya untuk Lutfan, boleh langsung on mic aja. Oke, selamat sore Miss Leni. Kenalin, aku Lutfan dari Teknik Geofisika 2019 juga. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau belum bisa on cam. Aku mau nanya nih, tapi sebelumnya sorry juga kalau udah di-explain sama Miss Leni, soalnya tadi rada terputus-putus dikit. Jadi kalau di bagian experience itu sejauh apa sih kita harus mendeskripsikannya? Misalnya kayak experience dalam suatu organisasi, kayak kita harus ngejelasin nggak kayak organisasi ini tentang apa, terus kita jelasin kita ngapain aja. Kayak gitu penting nggak sih?
Yes, ya, of course. Tapi nggak usah panjang-panjang sih, satu sentence aja gitu kan. Soalnya setiap organisasi kan ada goalnya, ada misinya. You just say that, oh, the mission of this organization is XYZ. As a committee member atau enggak as treasury of this organization, apa sih impact yang kamu berikan gitu. Jangan tulis job description-nya aja gitu, tapi impact-nya juga gitu. So yang paling penting impact, right? Value yang kamu bring to the organization ini. Hope that's answer, Lufan. Oke, Miss Leni Lutfan. Lufan, oke. Boleh ada pertanyaan lanjutan nggak dikit? Boleh, silakan. Apakah kalau misalnya kita kayak cuma masukin sebatas kayak staff gitu berpengaruh juga nggak, atau emang harus yang udah di posisi yang jelas gitu, yang kayak udah ada impact-nya gitu, atau sebatas staff pun sebenarnya nggak apa-apa gitu kalau dimasukin? Role-nya ya, nggak apa-apa sih, asal kamu ngapain as a staff, right? Itu yang harus di-explain gitu. They don't really care about kamu director kayak, staff kayak, atau owner kayak gitu kan. Yang paling penting kayak kamu tuh ngapain di situ. Oke. Aku boleh ada pertanyaan lanjutan lagi nggak, dikit lagi? Ya, silakan. Misalnya kan kalau di ITB ini banyak kegiatan yang kayak istilahnya bukan dari organisasi resmi lah, kayak kegiatan yang mungkin cuma diadain sama fakultas apa jurusannya. Nah, kalau yang kayak gitu bisa dimasukin nggak? Atau mungkin paling mudahnya misalnya ada yang menjabat jadi ketua angkatan. Sebenarnya kan kalau di ITB sendiri yang kayak gitu lumayan cukup terpandang. Apakah yang kayak gitu bisa dijadiin sebuah acuan juga nggak dalam pembentukan profile di LinkedIn? I see. I think sih mendingan kamu taruh di education section. Itu kan ada banyak activities yang kamu bisa taruh di education section. Dari situ jadi lebih jelas gitu. Kalau kamu taruh di experience, itu nanti kalau misalnya recruiter lagi search ya, kayak ketua atau enggak dia search XYZ director, nanti kamu juga muncul gitu di search resultnya, dan sedangkan kamu belum lulus, right? Itu yang algoritma LinkedIn akan melihatnya dari experience, itu dari job title, right? Soalnya experience is actually meant to be for professional experience. Jadi jangan taruh banyak-banyak di situ. Menurut aku sih satu aja, atau enggak internship experience segala macam. Terus make sure when you put itu kamu taruh relevant tag-nya. Tag-nya adalah mungkin internship atau part time gitu loh. Jangan taruh full time because you don't have a full time experience yet, right? Itu sih. Jadi menurut aku kalau activities sekolah masuknya di universitas activities under uni. That answer? Oke, Miss Leni, udah banyak banget yang kejawab. Makasih udah sharing-sharing. Sama-sama. Terima kasih Lutfan untuk pertanyaannya. Banyak banget nih pertanyaan tadi ya dari Lutfan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Emil Hamsyaputra. Izin bertanya, Miss, kalau suka ikutan bootcamp digital skills gitu, masuknya di experience atau education informal ya? Karena kebanyakan teman saya masukin di experience, dan tadi katanya bagusnya masukin yang paid aja. Nah, nih, Miss. Oke. Sebetulnya bootcamp digital skills itu apa ya? Is that a training ground or is it yang kamu dibayar untuk masuk situ? Course ya? Oke. Kalau course training itu masukin di license and certifications, masuk situ. Right? Nah, jangan masukin di experience because that's not an experience. Itu yang kamu pelajari kan, training. Jadi masukinlah di certifications, accomplishment, and license di situ. Oke? Oke, untuk Ilham mungkin ada tanggapan lagi atau udah cukup?
Oke, baik. Terima kasih, Miss, katanya. Sama-sama. Lanjut nih, Dixon nanya lagi nih, Miss, ternyata. Oh ya, hai. Boleh on mic langsung aja. Oke, thank you Kak Nyoman udah dikasih kesempatan. Cilani, aku mau nanya lagi ya. Ya. Tadi kan sempat di-mention tuh ada mentorship ya tadi di LinkedIn kayak probability-nya. Itu sampai sekarang tuh Dixon masih wonder sih. Mentorship itu khususnya di bagian ini ya, professional world gitu, bukan kayak yang aku kuliah pengen aspiring buat mentorship gitu, enggak sih. Maksudnya dalam konteks in profesional, dunia kerja, itu is it common kalau kita misalnya punya mentor tapi the mentor is a professional outside of our company atau living pekerjaan deh, environment. Sama kan biasanya kan kalau di kerjaan itu kan mentornya paling ya atasan buat hard skill or ya maybe a little bit soft skill. Kayak from your shoes, have you mentor of someone and the benefit of mentorship itu buat itu tuh apa sih, Cilani? Sama ini terakhir. Ya. Do you have any tips about from ini yang pengen nyari mentor yang tepat itu gimana sih caranya gitu, Cilani? Okay. So it's all about mentoring, right? Okay. Yeah. So mentor itu bisa anyone in the world, right? You can ask Elon Musk mau nggak jadi mentor gue gitu. You can ask anyone in the world, anyone to be honest. Tapi again mesti ngerti gitu kalau mentor kan artinya apa. If you Google the word mentor, that means you want to learn from someone yang akan on specific skill atau enggak on specific experience, right? Aku punya banyak mentees nih gitu sekarang. Mentees aku biasanya semuanya fresh graduates, right? Atau enggak first starters of their careers gitu. Jadi mereka nanya tentang career insights, career apa sih knowledge segala macam sharing gitu. Oh kalau aku misalnya kalau aku mereka pengen ganti industri dari industri finance ke industri oil and gas misalnya, and vice versa, itu harus apa segala macam, right? Terus juga misalnya kan aku di sales gitu ya, jadi mentees aku ada yang kira-kira pengen jadi sales, itu ngapain aja sih orang sales, right? Kenapa aku suka banget di sales gitu kan? So these are getting informations yang kamu mau untuk karir kamu. Jadi mentor ini can be anyone, tapi tergantung soalnya kan dia kan pasti expert in one thing gitu. Jadi you can see dia profile dulu gitu. Oh ternyata ada hal ini experience-nya keren banget gitu. Aku mau dapat insight dari experience orang ini tersebut. Jadi you reach out to him or her on LinkedIn. You say that okay, your profile is really inspiring, especially in the world of HR misalnya, gitu kan. So I'm aspiring to be an HR expert gitu in the future. I really want to know more about your experience. Can we have 20 to 30 minutes to have a discussion. Terus dari itu kamu bisa tanya sih, aku juga lagi looking for mentor gitu. Are you okay to be my mentor gitu kan. Jadi you ask them kalau kamu mau di mentor gitu. Jadi kita harus minta sih. Kalau kita nggak minta, orang nggak mungkin kasih kamu, right? Because as a human being kita nggak tahu ya what do you want, kita nggak bisa baca your thought process gitu. Tapi make sure that you apa, kenapa kamu di mentor sama this person, why? The why itu harus ada, dan kamu udah research gitu ya di industri, misalnya this name keep popping up gitu ya di industri product manager lah, you are in the product kan, itu nama ini popping up terus nih, dan kamu mau jadi mentinya gitu, soalnya keren banget nih. Nah, kamu tinggal tanya apakah mereka mau jadi mentor kamu atau enggak. Kalau enggak apa-apa, banyak orang yang lain. Jadi sama seperti your first question sih, gimana untuk reach out to people on LinkedIn, you can also asking them if they want to be your mentor. Hope that answer. Oke, thank you banget Ci Lani. Ya, sama. Oke, makasih Dixon buat pertanyaannya. Sekarang ada 2 orang yang raise ini, Bilianto sama Ezekiel, dan karena keterbatasan waktu, 2 orang ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Untuk Billy bisa langsung on mic aja.
Oke, suara saya apakah terdengar? Halo Billy, yes. Halo Good Miss to Leni, see you. selamat siang, masih siang. Kalau di Iya, sini selamat. ngomong sore. Nggak Mau apa-apa. nanya sedikit soal preparing buat LinkedIn profile aja sih, Miss. Tadi kan Miss tadi sempat jelasin juga, Miss Leni sempat jelasin soal bagian experience juga ada what-nya dan why-nya. Mungkin aku tertarik soal yang what-nya, tadi kan disebut juga, sebutkan buat impact-nya result yang dikerjakan itu ya, Miss. Aku tarik, mungkin ada nggak sih, Miss, matrix atau keyword yang strong gitu, buat menarik seorang recruiter yang biasa dilihat dari experience gitu? Well, tergantung kamu mau nyarinya apa. Sebetulnya sih keywords itu ada di skills yang kamu punya gitu kan. Misalnya kamu experience kamu adalah communication, right? Communication itu, how do you show communication? Maybe you share that in this project there are 10 of us that participate in this project, and I'm the lead in X. Right, so you not only showing communication skill, you're showing your leadership skills di situ. Terus misalnya kamu jadi social media person gitu kan, so you're the social media or a PR in that project. What did you do? You leverage LinkedIn, Instagram, YouTube gitu ya untuk brandingnya. So what do? You create one content every week, right? Dan ini reach-nya sampai 1.000 orang misalnya, right? So these are the numbers that people wants to see. Apa sih yang kamu benar-benar lakukan? Terus kalau misalnya di operation gitu ya, kamu fokusnya di misalnya safety gitu ya. Nah, kamu make sure that safety percentage-nya itu 100% gitu. There is no issue, right? What did you do gitu to make sure that policy segala macam SOP-nya clear. Kamu yang tulis semua SOP, right? So, jadi in a way that this is what you do, right? This is what you kamu show that gitu. Hope that's answer. Oke. Wait, tadi sempat kepikiran mau nanya dikit lagi. Iya, boleh. Atau Gial dulu kali ya, karena agak lupa tadi mau nanya lanjutannya. Iya, nggak apa-apa. Oke, thank you so much, Miss, tapi buat jawabannya tadi. Sama-sama. Oke, makasih Billy untuk pertanyaannya. Mungkin kalau masih tiba-tiba ingat langsung raise aja nanti. Buat Ezekiel bisa langsung mic aja. Terima kasih buat Nyoman. Perkenalkan, Miss, aku Ezekiel Graciano. Aku pengen nanya, Miss, tentang sertifikat yang kompeten yang bisa dimasukin di LinkedIn itu sertifikat seperti apa aja ya, Miss? Can be anything. Make sure that it's relevant to your profession. Ya, so yang tadi aku mention tadi kamu bisa dapetin free courses, right? So let me share back my screen, jadi kalian bisa lihat. So di sini certification-nya, ya kan? Di sini license and certification, you can add tombol here, and then you can name the organizations that release the certification. Nama certification-nya apa, ini organization-nya yang issue the certification-nya apa. Jadi issuing organization can be I don't know, ruang guru kan juga kadang-kadang ada ya, ruang guru, ruang kerja atau segala macam. Or if you want to be specific, misalnya kayak Udemy juga bisa. Udemy kah gitu ya, atau enggak LinkedIn, right? Tapi biasanya kalau LinkedIn dia akan langsung uploaded to your your profile. Jadi you don't need to fill up this thing, right? To make sure that ada ID-nya, URL-nya, month-nya, issue date gitu ya. Apakah ini ada expiry date-nya? Oke. So biasanya kalau di LinkedIn certifications, kalau kamu mau dapetin itu ada di opportunity.linkedin.com, right? Here kamu bisa lihat ya, learn skills
demand jobs, search and apply for jobs, prepare for interviews. So misalnya kamu mau lihat tips untuk find your next role, find a job, kamu bisa ngelihat dari link-link di sini, right? So tunggu ya, looking for a job. Oke, bentar. Kalau mau langsung learning skills-nya, kamu ke sini learn skills for in-demand jobs, kamu bisa ngelihat top 10 jobs identified as having the greatest number of job openings on LinkedIn. Right? Kamu bisa mungkin kalau misalnya kamu dari teknik geofisika tapi customer service atau digital marketer, atau kamu mau belajar finance atau data analyst. So you can click here, you can start learning. Nah, nanti kamu ada tulisan courses ini, ada banyak. Nah, kamu tinggal pilih satu-satu aja gitu. Jadi kamu bisa memilih, oke, aku pengen tahu di data analyst itu seperti apa. Jadi you can click on the link that, and then itu akan masuk ke LinkedIn Learning-nya, right? Terus nanti akan dikasih courses-nya di sini, gitu. Within each chapter folder, you'll find the right, so this is how you learn on the go. Lihat deh, kontennya ini semua 1 menit, 2 menit, segala macam ya. Once you finish, right, so nanti kamu langsung dapat certifications. Kamu bisa join learning groups juga. Kamu bisa search exercise files, exams juga di sini. Dan kamu bisa tahu ini 1,5 jam, 1 jam 40 menit. Rilisnya 2018. Person instrukturnya. Oke, kamu bisa learn ini on the go. Nah, kalau kamu mau learn so di sini there's a lot of like further studies. If you want to learn data analytics dari Microsoft juga bisa. This is free certifications. But I want to show you. Ya. I want to show you the soft skills juga. Nah, ke bawah kamu lihat ya, master critical soft skills. Jadi kalau misalnya this top 10 jobs, like, kamu nggak interested at all, kamu bisa belajar master critical soft skills. Oke, dan dari sini it's similar, kamu akan masuk di sini lagi. Kamu pilih developing your internal emotional intelligence, building resilience, right? Critical thinking, trust, teamwork foundation. Ini penting banget yang tadi aku bilang 10 course top skills ya of the future, persuading others. So no matter what is your job job description atau job posting atau job title, these are the soft skills that you need to learn, right? So misalnya communication foundation, kamu klik satu, langsung keluarnya aku disuruh sing terus nih. Okay. one skill he wished he had learned. Right. Nah, learn one skill that you learn more about while it was in college, communication. Right, you can learn here. Terus kamu juga bisa lihat tuh ada learning group exercise. So every course you will be able to have this information for free. Once you finish, ya nanti langsung masuk ke LinkedIn profile kamu. Gitu. Is that answering question exactly? Sangat menjawab atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, makasih buat Jekyll pertanyaannya. Dan kayaknya nih Billy udah inget ya pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanyain, Bill. Oh iya. Mungkin pendek aja, Miss. Tadi kan dari jawabannya Miss Leni tadi sempat mention juga soal pentingnya nunjukin number ya, Miss. Di yang description dari experience itu. Berarti mau masukin aja sih. Kalau numbers yang di-expect, maksudnya yang di-expect dari contoh seorang recruiter itu apakah sebatas nunjukin maksudnya apa yang sudah kita kerjakan aja atau
lebih baik, maksudnya kalau misalnya ada peningkatan gitu, contohnya misalnya kita berhasil ningkatin contoh 50% engagement rate dari sebelumnya, itu baru yang ditunjukin atau ya maksudnya hasil result kita aja. Atau maksudnya perlu ada pembandingnya dengan sebelumnya atau hasil kerja kita aja. Nangkap nggak, Miss? Yeah. But my question is to you, what do you think is more impactful? Which one? Kalau impactful, yang pasti yang pertama sih yang kalau ada comparison nih. Yes, agree. Because itu kan hasil ya, gitu. Kalau result, kalau misalnya just sharing that, it's the engagement is reaching 500 people. What does it mean, 500 people? Right? You can say that, but 500 people and it's doubled from last month, right? So you have the comparison there, and then you have the number progress gitu. Yeah. Okay, Miss. Thank you so much. No worries. When in doubt, ask people around you. Right? Mereka juga pasti akan mikir kayak, iya ini kayaknya lebih impactful sih gitu kan. Ask your friends, ask your family, udah buat gitu ya, kamu juga bisa ask teman-teman, nah ini oke nggak sih, menurut lu gimana gitu, right? We're here all in community, we will in this together, pasti kita akan bantu gitu. Terus remember, being resourceful is really important. Anything you don't know, right? Misalnya basic LinkedIn gitu ya, gimana sih creating profile gue gitu ya, kamu tinggal Google search aja, don't forget how to create LinkedIn profile for student. Itu banyak banget, right? So if you can see, ada list, ada video, right? There's so many YouTube video. Jadi when in doubt, go here. Okay. So if you already search so many sites and you don't know and you still confused, ask me. Yeah, you can connect with me on LinkedIn. Tapi remember due diligence dulu, buat PR-nya dulu. Nanti kalau ke aku, jadi aku bisa langsung bantu gitu ya. Oke? Gimana Billy? Udah terjawab belum untuk jawabannya? Untuk pertanyaannya, maaf. Oke, sudah terjawab. Thank you so much, Miss Leni. Oke. Pertanyaan dari Billy ini akan jadi pertanyaan terakhir nih, Miss, karena udah habis untuk sesi Q&A-nya. Nah, karena seru banget kayaknya ya, banyak banget yang nanya, tapi karena waktunya terbatas, jadi mungkin teman-teman kalau ada yang masih ada pertanyaan bisa langsung kontak ke Miss-nya. Jadi udah sempat di-share ya, Miss, ya, untuk link-nya Miss Leni, bisa langsung di-connect aja. Betul. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi pemberian sertifikat nih dari SCG untuk Miss Leni, diwakili oleh Presiden SCG TBSI, Hana. Boleh langsung dipin aja untuk host-nya, dan habis itu didokumentasikan. Untuk Lutfan boleh minta tolong didokumentasikan. Oh ya, aku pakai Ezekiel ya di itunya. Kok pakai punya aku? Ya udah, bareng-bareng ya. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mana seninya? Thank you. Thank you, Miss Leni. Oke, makasih untuk Hana dan Lutfan juga. Lalu selanjutnya akan ada pengisian link feedback nih, teman-teman. Bisa banget langsung diisi linknya untuk feedback di acara SCG Focus Series 4 hari ini.
Oke, makasih Billy udah tulis di kolom chat ya teman-teman. Jadi bisa langsung diisi aja linknya. Dan kita akan masuk ke penghujung acara nih teman-teman. Udah mau selesai karena nggak kerasa udah mau 2 jam. Jadi sebelum kita benar-benar tutup akan ada sesi dokumentasi. Buat teman-teman yang bisa open cam langsung cam ya teman-teman. Mungkin aku tunggu sampai 14.55 kali ya. 56 deh, karena sekarang udah 55. Ya teman-teman, aku disuruh Lutfan untuk melakukan jadi teman-teman yang belum open cam silakan open cam. Itu siapa? Oh iya, belum ganti. Sorry, lupa. Nah, kalau ini teman saya baru. Good. Oke teman-teman, ayo nih on cam yuk, kita dokumentasiin. Masih ditunggu sampai 14.56. Oke, karena udah 14.56, tadi Ezekiel ya mau dokumentasi ya? Iya benar. Oke, boleh Eze tolong dokumentasiin. Oke teman-teman, di halaman pertama senyum 1, 2. Oke, lanjut halaman berikutnya 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, makasih banyak Eze udah ditolong buat dokumentasi. Oke Miss, jadi acara itu udah benar-benar di ujung banget nih. Udah mau selesai. Mungkin sebagai penutup kali ya, ada pesan gak nih dari Miss Leni untuk para partisipan nih yang ingin disampaikan? Thank you semuanya for today, and juga makasih udah juga for the energy to learn today. So keep the fire burning of learning, and good luck everybody. And if you need any help or anything, just message me on LinkedIn. Oke, bisa langsung dihubungin aja nih misalnya kalau ada apa-apa ya teman-teman. Makasih banget untuk semua partisipan yang udah bisa hadir sampai penghujung acara. Sebelumnya aku mau minta maaf karena sempat ada pelambatan waktu nih karena ngaret banget saking banyaknya pertanyaan tadi, karena excited banget nih partisipan ternyata. Dan juga aku sebagai moderator mau minta maaf kalau masih banyak salah kata. Thank you semua. See you next time sampai di nanti acara CG berikutnya.